morning guys. Naday ta diri karon guys. Nami sa mong partner guys. So nabunot ni Lubi. nagbunot mi globe guys. May na lang guys makapalit mi karong Pasko og tik-tik og binlod guys. Mag-tik-tik lang sabay palihi ba. Kamera man pong duha guys. So naanad naman po mig nilugaw. So mag-tik-tik na lang po mi guys og binlod guys. Palihi ba, palihi. Palihi na siya kaya tik-tik dugay bihot doon kay Pino. Nagkaon, istro pa gamiton dili sara. Okay, hurot. Oh, may na lang jud guys. Oh, may na lang ni pila na ka kilo ni. Grabe, paspasa jud kay pulibuyag mga aning monot ning si kuan ay si Boss Winston, ah? Oh, ang wala kabalo, unsa-unsay pamaagi ni mao ni. Kamina ba? Asin, Ah, bitsin, dayon. sudan. Bugas. Ah, grabe. Mora patri na sa kapaksi. Sakto jud. Matraho na to. Ah, Sudan. Bugas. Asin. Bitsin. Patri yapon. okay kayo. Okay guys. Kapay tagsumo na. Okay kayo, lami kayo. Pasingat ba? Okay. Nara guys, oh, na mga lubi guys, nara. Daghan-daghan na pud ba ini guys? Oh.